हेलो एवरीवन समस्त मु ख्रीष्टप्रेम नमस्कार जन नमस्कार। आज यही दिन एक खुशीर दिन अटे। अनेकों मन में खुशीर लहरी माड़ी आसूची। विशेषतः महिला मानक अनेक खुशीर आनंद लहरी माड़ी आस कारण आम भारत रे आम पारंपरिक अनुसार महिला मानक ठारू पुरुष मानक अधिक गुरुत्व दि जाए एवं अनेक अधिकार से मानक दि जाए किंतु आमर भारतर संविधानिक भित्ति अनुसार महिला एवं पुरुष उभयंकर अधिकार समान थाए जहाँ जो राइट पाइबा कथा किंतु आमर पारंपरिक अनुसार महिला मानकु कौन सी स्थान रे अधिक गुरुत्व दि जाए न थाए। राजनीति हो कि धार्मिकता क्षेत्र में हो कौन सी अधिकार दि जाए न थाए किंतु फुलबाणी डायसेस रे अनेक चेष्टा एवं प्रयास पर एक महिला को एक विश्व भाव में आम देखा पाऊे। सेतिपाई महिला मानकर जो अधिकार फुलबाणी डायसिस रे दिया जाय अछि एहा उत्तर भारत मिलित मंडलीर बा सीएनआर प्रथम महिला बा फर्स्ट लेडी विश्व भाव में आज आम आई फुलबाणी डायसिस रे देखा मिलूँ। आसतु आम मैंने समस्त ठारू आम आज फर्स्ट लेडी विश्वर प्रतिक्रिया समस्त कौन पाइपर समस्त आम मैंने प्रतिक्रिया नेबार जीवा से आसतु आम मैंने एबे जन जन करी समस्त आज आनंद लहरीर एवं बहुत चेष्टा एवं प्रयास पर महिला को एक अधिकार मिलूँ ताहा आज लोकों ठारू प्रतिज्ञा नेबा। प्रभु गौरव प्रशंसा पातु। प्रभु आमन खेड़ अनुग्रह कले उत्तर भारत मंडली गठन होबार 54 वर्ष हम से कौन सी प्रकार लेडी बिशप हो नी किंतु यह आम कंधमाल जिला एवं समग्र सीएनआई गोटे ऐतिहासिक विषय जे यही वर्ष आम मैंने जड़े लेडी बिशप को पाइचु तेणु बहुत आनंदित प्रभु को धन्यवाद दूचु। आ प्रभु गौरव प्रशंसा पातु। आमने समस्ते दलबद्ध हो संपूर्ण भाव में सहयोग करवा सी जेपरी आम फुलबाणी डायसिस को उत्तम भाव में परिचालन करें प्रभु सेपरी शक्ति ज्ञान बुद्धि दिंतु। तेणु आम समस्ते सहित सहयोग करवा एवं आम मैंने प्रार्थना द्वारा तोली धरवा। धन्यवाद। गौरव प्रशंसा महिमा पातु। आज सुंदर अवसर आज दिन कि प्रभु तांकरी दासी को आज पर्यंत यही विश्व पर गोटे लेडीज आम मानकर जीरु पाई से प्रभु गौरव पातु प्रशंसा पातु महिमा पातु। आम सुंदर अवसर प्रभु को दासी को पाइचु आज विश्व पर से नूतन भाव में आसी आम समस्ते खुशी अच्छु आनंद अच्छु एपरी आम सेवाई आहरी प्रत्येक मंडली को सद्भाव देखापी और समस्त देखापी प्रभु साहाय्य करूँ आशीर्वाद करूँ। आम बहुत फिलिंग कर कि आज बहुत एमती आसी किंतु आज लेडीज आम एरिया रे पाई फुलबाणी डिस्ट्रिक्ट रे पूरा से नहीं प्रत्येक गौरव प्रशंसा पातु। से भारत उत्तर मंडली रे प्रभु जेपरी बिशप रे पाई दासी एपर से गौरव प्रशंसा महिमा पा ये सुंदर अवसर पर प्रभु गौरव पातु महिमा गौरव तुम आमेन। एक्चुअली आसबार तात्पर्य कौन है आज आम स्थान को आसबार कारण यह अटे आज आम जो आशा थिला आम जो भरोसा थिला एवं आज आम फुलबाणी डायसिस एक निहाती विश्वर आवश्यकता थिला आम आज बहुत खुशी हटू आम जी कि राइट रेवरेंड बाउलेट नाइक आज जी उदयगिर आम पास्टर यूनियन तथा आम डायसिस ऑफ फुलबाणी से बिशप होती से आम उदयगिरीवासी आम उदयगिरी पास्टर एवं यूनियन एवं जो जोड़ित अच्छी आम फुलबाणी डायसिस जिते भी आम से बहुत आनंदित अटू एवं आम बहुत खुशी अटू। मैंने जानु कि शुणा भी पाइलु कि यहाँ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक इतिहास जोड़ी कि प्रथम लेडी बिशप या कौन कहना चाहिए बहुत आनंदर विषय आम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रे वर्तमान प्रथम थर पर आम लेडीज जी कि आम बाउलेट नाइक से बिशप होगा सुजोग पाई से आम विशेष विशेष आम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया माने जो डायसिस को मैंने विशेष विशेष आम फुलबाणी डायसिस मैंने धन्यवाद ज्ञापन करूँ। निहाती गर्वर विषय फुलबाणी डायसिस निमंते कारण गोटे वर्ष भितर आम ए किसी दिन
ହେଲା कि आमानकर फुलवाणी डायसेसर गोटे उन्नति देखी देखी जाऊँ आम जो कि एक उन्नत डायसेस भाव में अपरिचित डायसेस भाव में थिला किंतु आमानकर एटी कि मॉडरेटर एटी हेले जनरल सेक्रेटरी आमानकर फुलवाणी डायसेस वर्तमान गोटे लेडी बिशप जी कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रो इतिहास भाव में गण्य होगी आज आमानकर बिशप होगी आसिले या आपण मान कौन मतामत देवा पूर्वतन जी कि आमानकर मॉडरेटर विशेष बिशप नायक थिले आमानकर फुलवाणी डायसिस से बहुत उन्नति करिसंती अनेक विश्व आमानकर उन्नति हेई अछि आमानक आखि सामने आमान उन्नति ताहा माने देखिया को पाई अछु एबे भी आमाने आशा करूछु जे कि आमानकर राइट रेवरेंट भाउलेट जो वर्तमान बिशप होती बहुत आम उन्नति चाहूँछु एवं आमानकर जो उदय जो उन्नति रही अच्छी डायसिस उन्नति रही अच्छी पास्टर उन्नति रही अच्छी यूनियन उन्नति रही अच्छी एवं आमानकर जो मेडिकल उन्नति रही अच्छी एवं डायसिस परिसर विषय जहाँ भी रही अच्छी उन्नति आमाने ताहा उन्नति आमाने आशा करूछु एवं आमाने संपूर्ण विश्वास करूछु आमानकर जे राइट रेवरेंट भाउलेट द्वारा आमानकर फुलवाणी डायसिस बहुत ही उन्नति हम ताने आशा एवं भरोसा करूछु एवं तांको पछरे आमाने अछु रेवरेंड किशोर आज्ञा अच्छा मु किसी विषय प्रतिकार नेबा एवं आमाने शुणा आज्ञा आपण मान आपण एठारे उपस्थित अच्छा खुशी माहौल भितर आपण कौन अनुभव कर कौन आपणकर अच्छी से विषय किसी कहे विशेष मु प्रभु को धन्यवाद दिए कारण ए प्रकार खुशी आमाने प्रथम थर माने पाइछु अनेक समय माने देखी थाउ जे आमाने जोटा कि आमानकर बॉयज बिशप मानकु किंतु लेडीज बिशप प्रथम थर आमानकर जोटा कि फुलवाणी डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आवश्यक थिला ताहा प्रभु उपयुक्त समय आमानकु से जोगाइले जो द्वारा आज आमाने केवल गोटे पास्टेट नुह सारा सम्मिलनी पास्टेट थिबा प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी खुशीर सहित क्या डाकवा पड़ा ना समस्ते खुशीर सहित आसी यही आनंद उत्सव आमानकर बिशप महाशय को स्वागत करने संबोधन करने आशीर्वाद को देखा आनंद सहित प्रत्येक नाच द्वारा प्रभुंर गौरव करों निमंते फुलवाणी डायसिस निमंते सौभाग्य विषय से विशेष धन्यवाद दिए आम देखा पाचु जे आम केवल माँ मैंने नाचुता ना बेन पार्टी मैंने चुपचाप रही पारना निज पार्टी देखे से नाच द्वारा प्रभु प्रशंसा कर दीदी को सम्मान देते प्रत्येक समय यह आम निमंते केवल आज दिन न भविष्य में जेपरी गौरव विषय हो माने प्रभु निकट में भिक्षा अर्पण करुँ आम धन्यवाद आम मध्य ये समस्त विषय खुशी नहीं आज जड़े पालक आम सहित अच्छा से पदे आनंद उत्सव से कौन अनुभव कर प्रकाश करेंगे समस्त को प्रेस डाउट आज दिन अति आनंद अटू आम मैंने कहवाक गले एक्चुअली रही पारि हो ना आज आम कैंपस भितर आम उदयगिरी डायसिस ऑफ फुलवाणी आम उदयगिरी यहाँ मिशन कंपाउंड भितर जो आज आनंद महोत्सव आम मैंने पालन करुँ आम बिशप दीदी को आम मैंने जो वेलकम करुँ अति आनंदर विषय माने गौरवर विषय आज्ञा कौन सी तुलना वर्णना कर पारे हो ना ए मोमेंट रे तेणु समस्त को धन्यवाद सहित समस्त को प्रेज द लॉर्ड एति कहि मु रोचे धन्यवाद जड़े आम मध्य आम गोवा पास अच्छा से कौन यही आम लेडीज बिशपंकर देखी पाई से कौन खुशी अनुभव कर से प्रकाश करेंगे मुझे कहूँ चाहिए जहाँकि आम दीर्घ दिन लक्ष्य पूर्ण होेतु आम फुलवाणी डायसिस बिशप महासंघ मैंने पाई नु बर्तमान आमर जे कि राइट रेवरेंड आचार्य भायोलेट नायक को आम पाई विश्व भाव प्रभु को धन्यवाद देवु जहाँकि आम आनंद लगुच उत्साह लगुच जहाँकि प्रभु आम गौरव कर प्रशंसा करुँ मुझे कही रही नमस्कार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को महानाम को धन्यवाद दिए आज मु बहुत खुशी जेहेतु आम डायसिस रे एटा गोटे हिस्ट्री सर्वप्रथम आमने विमेन्स आमने लेडीज बिशप को आमने पाइचु बहुत सुंदर आमे बाजा बाजणी रे तांको स्वागत करी आम डायसिस को आमने आनीचु प्रभु आशीर्वाद करंतु आम डायसिस रे एक नूतन भाव रे आमने बिशप पाइचु आमे खुशी अच्छु एवं प्रभु तांको सहवर्ती होंतु एई डायसिस को नूतन भाव रे पुणी एई डायसिस को डेवलप करंतु एवं आम समस्ते मिसी मध्य तांको साहाय्य करिबा एही मोर प्रार्थना आजिकार नूतन बिशपक विषय रे धन्यवाद प्रभु गौरव पातु फुलवाणी डायसिस आज एक
ଇତିହାସର ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କ ଡାୟୋସିସ୍ 1997ରେ ଗଠନ ହେଲା। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ ଡାୟୋସିସ୍ରେ 2ଟି ବିଶପ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିଶପ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଶପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଡାୟୋସିସ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇ ଡାୟୋସିସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶପ୍ ହେବା ଅତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଡାୟୋସିସ୍ ପାଇଁ ସେ ବିଶପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭାବରେ CNI ସିନୋତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଶପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଫୁଲବାଣୀ ଡାୟୋସିସ୍ ପାଇଁ ଅତି ଅଧିକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଫୁଲବାଣୀ ଡାୟୋସିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ବି ଅଟେ। କାରଣ ଏଇ ଡାୟୋସିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମଡରେଟର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଯିଏ ବିଶପ୍ ହେଲେ ସେ ଏଇ ଡାୟୋସିସ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡାୟୋସିସ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଏଇ ଡାୟୋସିସ୍ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଡାୟୋସିସ୍ର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିଲା ଭଳି କହିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେପରି ଡାୟୋସିସ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଶପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଡାୟୋସିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବିଶପ୍ ହେବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ହାଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏହା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସମୟ ଅଟେ। କାରଣ ଅନେକ ଡାୟୋସିସ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶପ୍ ହେବାର ତ ଦୂରର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ପାଇବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେ ମହାନ ଆମମାନଙ୍କ ଫୁଲବାଣୀ ଡାୟୋସିସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଡ଼ି ବିଶପକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। କାରଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆମ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଶପ୍ ଆର୍ଟି ରେଭରେଣ୍ଡ ୱାଲେଟ୍ ନାୟକକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମଣ୍ଡଳୀ ଫୁଲବାଣୀ ଡାୟୋସିସ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। हाय एवरीवन, आम बहुत खुशी आज आम नूतन बिशप को पाइछु जे कि लेडी बिशप सीएनए रे प्रथम थर ए फुलबाणी डायोसिस रे बिशप भाव में देखा मिलूँ। आम बहुत खुशी कारण अनेक डायोसिस झील मान बा महिला मान ऑर्डिनेशन देवा तो बहुत कष्ट, बिशप करवा तो बहुत दूर कथा, किंतु फुलबाणी डायोसिस रे प्रथम लेडी बिशप राइट रेवरेंड वालेट नायक जे कि प्रथम आज नूतन बिशप भाव में फुलबाणी डायोसिस रे आसी अच्छा। आम ताकू अति आनंद स्वागत करूँ। आज्ञा भी अच्छा दीदी विषय किसी कहे आम नुआ बिशप वायलेट दीदी विषय किसी कहे। हाय प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रकृत में यहाँ एक हिस्टोरिकल मोमेंट जोटा कि होल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रो एक हिस्टोरिकल लाइन भाव में जोटा कि आज पर्यंत हो नाला। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया गठन होगा दिन ठारू
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଲେଡି ବିଶପ ହେଇନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଜି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେଇ ମିରାକେଲ ଜିନିଷ ଫୁଲବାଣୀ ଡାଇସିସ୍ ଉପରେ ଆଜି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଫୁଲବାଣୀ ଡାଇସିସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଜସ୍ର ଭାବରେ ଯାଉଛି, ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଏବଂ ତାହା ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖି ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇ ଆଜି ଜଣେ ବିଶପ ଯାଇ ଜଣେ ମଡରେଟର ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ତାପରେ ଭାବିଲେ କି ଫୁଲବାଣୀ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ, ଫୁଲବାଣୀ ଡାଇସିସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶପଙ୍କର, ମଡରେଟରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଗଲେ ଆଗ୍ରା, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଠି ଏକ ବିଶପର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମୋମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଲେଡି ବିଶପ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ବିଶପ ଯିଏକି ଫୁଲବାଣୀ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରୁ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଠି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ, ଲିଡର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିକି ସେମାନେ ନାଚି ନାଚି ଖରାରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଏଠି ହେଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ ଆଉ ଏହି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଦିନ ଆଉ ବୋଧେ ରିପିଟ୍ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ଇତିହାସ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଇତିହାସ ଭାବରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଜୟ ମସି। ଜୟ ମସି। and we wish you ଦିଦି ଯେମିତିକି ଆମ ଫୁଲବାଣୀ ଡାଇସିସ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମେ ୱିଶ୍ କରୁ ଏବଂ ଆମ ଡାଇସିସ୍କୁ ଅତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦି ଏକ ଡାଇନାମିକ ଲିଡର୍ସ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଜେନ୍ସ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କାପାବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଉଦୟଗିରି ପାଷ୍ଟର ୟୁନିୟନକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ କି ଦିଦି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, ଯିଏକି ରାଇଟ୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ବାଲଟ ନାୟକ ବିଶପ ଭାବରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କନସିଗ୍ରେସନ୍ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଭାବ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଡାଇସିସ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏହା ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହୁଛୁ। ଆଉ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବେ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ପେସିଆଲି ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେୟରରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋଳି ଧରିବା, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ଡାଇସିସ୍ର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଭାବ ରହିଅଛି, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହେବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋଳି ଧରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଇତିହାସ ମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖି ଯାଉଛେ, ସେ ବିଷୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ହେଇକି ରହୁ, ଏହା ଆମମାନେ କାମନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଜୟ ମସି।